Hello, good afternoon, Rotterdam. Ang oras oh? Lapit na, alas is uno. Launa. Alas una. Ito? Standby na kami. Mamaya daw alas 2. Pilot on board. Nixport Airport. Kung makarating sila. Shingen visa wala pa. Shingen visa na lang yung inaantay para malilipad sila. Sige lang. Ganun talagang buhay. Antay lang tayo. Sa pagbabarko kasi pag hindi pa naka-onboard yung relevo mo, magantay ka. Kasi alam naman natin yung pinasukan natin. May kontrata tayo, plus minus. So antayin natin. Huwag maging swail. Sunod lang. Matapos ang kontrata, umuwi na kompleto. Pero the best good, ang pinaka happiest moment yun ang pag-uwi. Tapos kompleto. Yung ibang umuwi dyan nakakabaong na. Basta gano'n lang. Dasal-dasal lang. Life goes on. Sige guys, bye bye. Ingat lagi.